fruits. Okay, yeah. Yeah? The leaves here is not going to help this one. Yeah? So only every primary or every secondary like this, these leaves is responsible for this. Right? These leaves are responsible for this. Yeah? So maybe we have to translate step by step. Yeah. I don't know what it is. Ya. Jadi untuk setiap pohon kopi, daun yang ini itu bertanggung jawab untuk menumbuhkan buah yang ini. Di setiap batang, Di setiap batang utamanya, daun ini bertanggung jawab untuk ini bertanggung jawab untuk kopi yang ini. Nggak bisa daun ini menghidupi kopi yang ini. Oke? Yeah? So and when you see the leaves, they have to produce. They have to do the photosynthesis, right? And the greenness of the leaf tells you how much chlorophyll there is. And chlorophyll is the photosynthesis factor of the tree, right? So the more green is the leaf, the more photosynthesis will be there, right? So, okay, you can translate. Jadi daun bagian hijaunya itu menandakan seberapa banyak fotosintesis yang bisa dilakukan. Semakin hijau daunnya, semakin bagus fotosintesis yang bisa dilakukan. Let me see if I want to. So this one will be. Ini kita bisa bilang daun yang bahagia. Ini daun yang kurang bahagia. Ya. Normally when we take leaves, we never take the young ones because the young ones they're still developing, right? So they are still light green. But we can take the 1, 2, 3, third or fourth pair of leaf. Yeah? So when now you see between this one and that one, this one is third pair, fourth pair, third, fourth pair. So they have the same age. But you can see this one is more happy than that one. Right? Jadi Papit ngambil kurang lebih sama umur daun ini, tapi bisa dilihat perbedaannya. Yang ini lebih hijau gelap, yang ini hijau terang, yang ini medium. And this one comes from nitrogen fertilizer. The greenness of the leaf is nitrogen fertilizer, like urea. Yeah. Or when we talk about NPK is N. Yeah? The N. So this one is nitrogen, which we talked about yesterday, right? Because it is so important for greenhouse gas. But it's also important for the plant because it is the one that makes the leaf green. Ya. Jadi ini kenapa bisa hijau seperti ini? Ini kontribusi dari pupuk nitrogen, urea. Nah, kalau kemarin kita hubungkan dengan materi kemarin, N juga bertanggung jawab untuk gas rumah kaca, tapi bertanggung jawab juga untuk bagusnya daun tersebut. So I need a lot of potassium to do the filling of the fruits. In the fruit of the coffee is a lot of potassium. Jadi untuk ngisi buah kopi itu yang dibutuhkan adalah potasiumnya, P-nya, K-nya, K-nya. Jadi untuk di dalam buah ini banyak kandungan kaliumnya, potasiumnya. Oke. So the top looks very happy, and the one that have a lot of babies, they look very unhappy. Right? I have 2 kids but no wife, I will be so stressed. Kita kan udah tahu kalau potasium itu dibutuhkan oleh buah ya. Kita bisa tahu defisiensi potasium terbanyak itu di cabang yang buahnya banyak. Di sini cabangnya buahnya banyak, artinya dia butuh lebih banyak potasium. Ya, seperti ini. Ini dia kekurangan potasium. The beginning, ya? Ya. Ya. Sedot selalu itu potasium dari Nah, dia butuh dan ini dia dapat potasium itu dari daun-daun yang ini kan. Nah, kalau bisa dibandingkan dengan yang di sini nggak ada buah, tapi daunnya sehat karena dia belum ada tanggungan. So if I have a heavy crop, if I have a lot of cherries, these trees they need more. In fact, the cherries also they have chlorophyll and they do photosynthesis, just like the leaf. But it's like small child. They can do dishes, they can do small tasks, but they cannot really make money. So it's small task, but they still demand nitrogen. So when you have big crop, you need nitrogen and you need potassium. But when you only have vegetative growth,
you don't need a lot of potassium. You need only nitrogen. Nitrogen. Yeah. Oke. Jadi kalau dilihat di sini kan hijau juga nih. Jadi ini juga ada klorofilnya, ada nitrogennya, bisa lakukan fotosintesis tapi dalam jumlah yang kecil, yang lebih banyak daun. Nah, di sini dia juga butuh potasium. Jadi pada batang yang ini dia bilang apa? Generatif, vegetatif? Yeah, vegetative, yeah. Vegetatif. This is reproductive, vegetative. Anyway, that's the term. But Vegetatif. Ini dia butuh potasium dan nitrogen. Tapi pada buah yang ini karena kebanyakannya daun, yang dia butuhkan cuma nitrogen. yeah. So now, what you also see is when you have a lot of going inwards. So the leaf is green, then it starts to dry from the tip, moving inside. Ya. Bagaimana kita identifikasi kekurangan kalium atau potasium itu dari jenis seperti ini. Jadi dia kering, tapi keringnya itu dari ujung. Yes. Ujung baru ke dalam. Seperti itu. Nah, ini kekurangan potasium atau kalium. And the leaf needs quite a bit of potassium, but the fruit needs a lot of potassium. Ya. Jadi untuk daun dia butuh sedikit potasium, tapi untuk buah dia butuh banyak potasium. So now I can ask whoever has the answer, is maybe they can tell, where will I see potassium the first in the tree? Oke. Jadi kalau ditanya sama Pak Pit, di mana di pohon kopi kita bisa lihat pertama kali potasium itu kekurangan defisiensinya. Photosynthesis is like you getting salary at the end of the month. Ya. I'm making money, but now I can only spend the money on 3 things. Ya. One, I spend money paying for the roots, because the roots, they do water and nutrients for me. Food. But I need to give them food. Yeah. So all of the leaves, all of the branches, they have to pay Taxes to central government. Central government. Yes? So okay, taxes you cannot avoid. Everybody has to pay taxes, right? Okay, first one. You can already explain that one if you want. Oke. That all of the leaves, they have to pay Next. Ya. tax to the root system because it doesn't make money. It's like government. Jadi waktu dia lakukan fotosintesis sama seperti kita kerja kan, kita kerja, habis itu akhir bulan kita dapat gaji. Tapi kita sebagai orang atau daun, kita harus bayar pajak ke pemerintah pusat. Jadi setiap daun di sini dia ngasih sebagian yang dia hasilkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat yaitu akar. Okay. So then the remaining money, maybe I pay how much tax? 20-30% to central government. My remaining 70-80% of money, right? I can make more leaves. If I make more leaves, I expand my business and I can make more money. But also, when I have a lot of babies, I have to pay school fees. I have to pay clothes. I have to pay transport, hospital, all of these things. So I cannot invest all my money in new business, which is new leaves. I have to invest some of my money in cherries, in feeding the babies, right? Jadi ketika kita dapat bisa menghasilkan makanan daun ini sama ibaratkan seperti bisnis. Dia bisa dengan apa yang dia hasilkan, dia bisa buat cabang atau daun baru supaya bisa menghasilkan lebih banyak. Tapi kalau dia punya tanggungan buah seperti ini, dia harus ngasih nutrisinya dulu, apa yang dia hasilkan, yang daun hasilkan itu ke buahnya dulu sebelum dia tumbuh. Jadi dia harus ini dulu yang dipikirin anak-anaknya.